Salama na amani julaha nyusido ananya nyuhe suluhu mi de mwanzishi Muhammad Manswab beka kamtsuni waona harmwema picha anurambao de mafoto kanunga tsa mirongo za kikomor shakartuna raiparisa balamda tsamba picha na dinla Kiingereza mfikiri bala sha anu anwa jamba de sinamu he arjama inde ila kiara almuradi kamtsuni waona shawo mumona ode rais wa he suluhu kangujo jitekeleza badabanu sha ilo muhimu lokale o rihunduye bahati ya ulahike mwananyasi karizombo kao oi harmwandu wa Komor kangwa fanyumba na yeye ngarjambo ka yenge wa handani ukaya yede mndu ukao ranzia kamnei jana handisembwa na inu hakada ino wananyasi wa ikawa kawa wadirwa wananyasi waka harmali chamalahe mawandwa hazi ndamba wandwa hazi wa kaulaya ambao waseki waja wakanazio ni tena ramba wadirwa hawo ikawa wakati yensi ya rengwa liswali ya irenga ya unesenzia bahi wadirwa kawa wakabamoja na wakawana naye yeye karizombo yede mwinyi wa unesa yenzia wa shako jashinda wa shiliana beka siwasanga fikiroka ya bahe kajashinda ya watsanganya zahe harubuza nao habo watuona ndono habo watushinda wafikiane nzia kauladhimu andua wafanya hata ikomori ijoka komori huru kanga mjoka komori kaiti huru ngamona weza wasulaba ruwasuli haruma tartibu kaya gari jangamizao shaka bati wanunga monao leo bada ye nsi ketina sharia ranze tarehe 30 ya Juliet muhazizi na 18 lafu wanduenda wa roswambio wende haruma nyichaguzi alafu ngamonao banza waswili ngabwajuha wa wanao shakwa tuwa na hasiba bwambe ukayange evidence ke hura umuhimu demndu mwananyasi mheshimiwa Zalasumana walonezi ya tsinzaze sharia umuhimu ariwa tumto na bohama ikawa mto wabo rundule shauri shale shauri kwa sinaja alafu leo badar hunde bahati yahe mwanyasi karizombo ranza riminke yajitekeleze bana kamna uona inurambao de sura yahe amma ngamjushe makalma yahe mfikiri wengi harmani ngamjohu mjua sho muhimu do shinda ya rininke mbavi ka wanansi iliyo heli rilo inu ebanu de shauri de hali nuje ikau yeye ngarjomba ka haziwono nondo mano imru yakabanda nzihale hawono wananyasi heni wakati heni maha mitanu kume woja wafanyiha sirkali za uzima zoto henda otunda wa ulana wa deana sha yansike japaro hunda ya la marunda ikatinde marunda ra ya hunda bade mahamili na mezishenda ya he mongozi ya unisenzia kaya ika wanuramba ukaya de doa beberu karamba mbebero kambebero ide ya rangensi karamba da wanu makavema doa rengao uhuru shayengu jojelezar mwema dayo kaika ikire madayo yamba waka urengo uhuru hanamna nyingwaji shali muradi bada wanu ikao kwa jaka na wando warengo waka uhuru mwane daula Faransa warengo uhuru bahia liswali hajaone senzia ebada maha 40 na mili abodi heli joham na basekanga ndona mine abunga jorenge mahamili yali swali lafu mwananyasi karizom jonga ujeleze mbabe ye mahayopi ya bahi sasira wasuliban no wewe ukahashira rumazimba nazini even ngojelezoje even de hali nubahi abongo jojwa ujitekeleza hata harmaye kadavila bwe rais wesulu hajojitekeleza kwesi. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي أنزل الشيطان عدوا لنا ليكون علم التغيير مصدر حياتنا اليومية نمجتكلزو وشلزا التاريخي قبل الاندبندنس نجي عنو كتوها اليوم ونو wakati wa independence tikati rumwa ni asek na minja paroka harmone asek shatika de mwenye utunga ya tese donc un groupe ya ki doji vaha uka yo groupe révolutionnaire wanti harmone aseki ili nke
ndini observateur harmo ya sek halafu 74 sini kwa nukta sita nitekeleze harmo Front de Liberation Nationale ya husu independence ya Komoro nukta sita za he proposition ya sek basi ni urejei sifanya contrandu ya he ushababi watendelwa ni wakati huo 1974-75 ni nguna mrehemu Kader El Hamis ya ndo shababi wa parti socialiste ya rompe ne parti hauka parti kaidaka na doctrine ya kirevolution ama hanza independence watina science halafu tija tufanye contrandu hunu Mustafa Selchek Yusuf Musa Abdallah Daoud Nafion Mustafa de mnyutekeleza ukaya lazimuri tunge gazeti la wadesa ushababi ho ushababi na organize harma programme d'étude ya he science ya he revolution mondiale halafu ndeshiria na grupu tilawana nao hauka kajaka na ilmu ya ushinda litoe gazeti la wadesa ushababi huo pamoja na ukae projet rakanio mtola rakanio de avenir la Océanie de Madagascar, Maurice, Seychelles, Diego Garcia, Comores, Réunion, rifanye Fédération d'États populaires de l'Océan Indien. Halafu revolution ya nchi ya Komoro aliswali ya renge pouvoir wakana mbwiri za huenda Komoro nabo wahenda kwa jadunga ila revolution sha de kinyume watungu harma le gazeti la bao Froini ya hea se le gazeti la sek wakaurema revolution wa nika titra ya aliswali himsonga yani kwa jaka welewa ukaya harma revolution woka namna ya dictature walakin dictature ya he peuple chaque dictature ya he classe dominante kwa jaikubali abaha wajitsao wakubalio kali swali ilane njia ya kaulazimu nao baada wajitswa kwa jashinda warenga zila liswali ya kautwalie wasilibala ama wanjia harmaye ezi ya hemta walifungwa lao wenji wendo pouvoir hankado mbili kadondara mungoni mwao Mustafa Selchek mungoni mwao ndo andu waka harmaye FD wende kado zinjo pouvoir leo FD ngiyo pinda ibaki hojiha bon harmo wakati wa leo enga jodaini wakati wa leo ngareje hiyo ila principe ya umado ya 75 dokaya nganzao ilmu nganzoro tolie revolution classe sociale harmo océan indien développement des classes sociales harmo océan indien quelles sont les classes et jadi bundazi les astahiki risimamie ya uwatwalia na uwatwaliza wande mauvrie wande mapeiza wande wa rohaz wakaulazimu waondo wadhulumishi hao waondo wakaulazimu ritwalie riwatwalize ili hunde strateji ya usa utawalifu Faransa ya urejeza hula Komoro rangu revolution ya ulawa rarejei bala harmwe kolo abonge bidou usane ujimlise manavo kartonza zedaka zkezinji rujua ujaharma mada yasa ashange bido hadaka nzima ujimlise ukatunanga rujua harma mada yasa au akatwasa ya uje udungie mana kartonza doka wale haku hausta hiye mkomor hao joka ya hafu beka wanunga tushayode za sabuza alafu katsurenga wakati marhaba renga daka nzima utimize alafu zirao leo wanu ambao hari zevotizi zihibwa wanu problem suka zevotizi zihibwa parce que zi akanti Komoro rangu 78 honda leo yeti ezi ya sharia yoi hansi wa ni mtawalifu
donc yabo kabati program kabati politiki idorumishia itsonde hemtawalifu haukai nge Komoro nge Maore yabo za lazimule o mtawalifu msidamba nge Komoro nge Maore nge harmwe maswa ya mararu na kama Maore yo Komoro dinam yabo tiwo yani nge harmwe maswa yo mane donc yabo ya kaulazimule o engar jof na rinji haruma étude ya he question d'intégrité et souveraineté nationale ili ritowe mtawalifu ne utawalifu ya uhansi rangue mamercenera weu waroha ya hansi mamercenera wadu habo vatsoa katri jonda ujitekeleza mbabe haukayanga wanu endar mazan chaguzi na wala beka kweli honese ukayaranzi rarejeza ukolo ranzi muhazi shiwina majana shendana mwakarna nane zoko la ukacha shaba doka sharia shaba no shitolo alafu vende ni chaguzi alafu ewanu leo waju hawa wanao hususan hunu Ulaya wafanywa maandamano ewe harmaye taratibu nungo yonoseje harma wala wakumurwa dungo zenungo zinu zimbana za leo kaitula zimizike zambana za ukaya wa ribo voti zimbana za leo na rangu 78 onda leo zimbana za leo mkolo na lawe enga ndio mtoaje eo wandu wakaulazimu wazingizela tabu ya omtwala wanwa dawa eo wala wandu wahisa waruma wala riba au wandu wanimeni aboye madayongar johireje almadamu joja ujeleze tena sharsari range daka 12 abo zo zinjindo nondo harmasi habo wandu afariki abenge wakati wasaya alafu baada bangar jodunge mwananyasi rais wa Suluhu marhaba menji mridunge ba Suluhu ngena le shawiri ngajo jitekeleza na mwanyasi karzo wangu joja dojitekeleza ili yaunese taratibu hata joka hunda tarke huru ya lazima nabat na huru abo mungu hibenza kana ujua hunda yensi marhaba